गोवा गव्हर्मेंटान आमच्या गोवन युथाक एंटरप्रेन्युरियल एड्युकेशन प्रोवायड करपा खातीर EDCन एक EDI गोवा सेंटर सुरू केला. EDI इज अ रेप्युटेड एंटरप्रेन्युरशिप ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट फ्रॉम अहमदाबाद, ज्यांनी हे इन्स्टिट्यूट हांगा आमचे गोवा सेंटर सेटअप केला टू प्रोवायड एंटरप्रेन्युरशिप ट्रेनिंग एंड डेव्हलपमेंट प्रोग्राम्स. ते ट्रेनिंग जे आसा ते चडशे आमी कॉलेजीन कंडक्ट करतले आणि जे इंटरेस्टेड आसा ते आमच्या 3 डे प्रोग्रामाक येवन तांणी आनी चड नॉलेज घेवपाक शकता. आणि 3 दिसाचो जो प्रोग्राम करतकीच तांकां 2 लाख ते 15 लाख 20 लाख पर्यंत बिझनेस सुरू करपाक सोपें जातलें. I have been attending this program for the last 3 days. Today is the 3rd day, and speakers were so good and informative. Each of the sessions were so informative. It will definitely help any person who is planning to start a business and become an entrepreneur. We have seen that many startups do fail because they are not aware of certain things which are occurring and which they should be aware of when they are handling a business. So to educate them, to make them knowledgeable enough so that they can handle their business well, they understand what are their profits and make an informed decision accordingly. म्हजे बॅकग्रावंड म्हणल्यार कितें, हांव नोकरी वालो आनी आमच्या घरान सगळीं नोकरी वाली. म्हाका बिझनेस करूंक जाय, पूण कसो करप, कितें करप तें म्हाका खबर आसा, पूण कशें करप पूण म्हाका गायडन्स ना. हांगा येवन म्हाका खूब बरें गायडन्स मेळ्ळें. म्हणजे 3 दिसान म्हणजे सगळीं सेशनां बरीं मेळ्ळीं. मागीर गव्हर्मेंटाच्यो कितें स्किमी आसा आनी हें कळ्ळें की गोंयकारांक खूब सरकार प्रमोट करता. In this 3-day program, not only students but any aspiring entrepreneurs can join us and learn about different aspects of business. How to start business, what are the different opportunities are there in the market, how to tap a right current segment for the customers, also how to do marketing, digital branding. Also they have a financial management session. जे आमचे एंटरप्रेन्युअर येतले भायर, जे बिझनेस करतले, हे बरे भशेन बिझनेस करून सक्सेसफूल जावन तांचे बिझनेसीस ग्रो जावपा खातीर हे ऑब्जेक्टीव आसा. आनी हो सगळो आमच्या गोंयच्या भुरग्यांनी हाजो बेनिफीट घेवन ताजो बरो उपयोग करपाचो आसा.